A very good evening to everyone, and welcome to our school concert. Before we begin, we kindly request your attention to a few important house rules. Please turn off your mobile phones or switch them to silent mode so that everyone can enjoy the performance without disturbance. Toilets for parents are located upstairs. If you need water, it's available just outside near the entrance. In case of an emergency, fire exits are located on either side of the auditorium. We request you to remain seated while taking photos. Our official photographers are covering the entire event, and we will be sharing the photos with all parents. Thank you for your cooperation. Now sit back and enjoy the show. The annual day is not just a celebration, it's a reflection of our journey, a showcase of talent, and a promise of brighter tomorrow. Good evening to our distinguished guests, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, members of the St. John's School, teachers, students, and everyone present here. It is an absolute honor to welcome you to Mariyad 2025, the annual day celebration of St. John's School on this 26th day of March. In a world growing more connected each day, unity among nations is not just a hope, but a necessity. By embracing tolerance and respect for all cultures, we build bridges that go beyond borders. True peace begins with understanding, and harmony thrives where differences are celebrated. Let us teach our children to stand together for a kinder, stronger, and more united world. Tonight's performances are a tribute to this spirit of global unity and togetherness. We also celebrate the hard work, creativity, and brilliance of our students who never cease to amaze us with their talents. Get ready for a night of spectacular performances where music, dance, drama, and passion come together to create an unforgettable experience. We commence this evening's program with an invocation to Lord Ganesha, who helps us pass all obstacles and is the harbinger of wisdom and success. Our students will present Shri Vighna Rajam Bhaje, a divine offering in Rag Gambhira Natai, seeking blessings for today's event to run smoothly and successfully. सुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं दन्ति सुन्दरमुखं मन्त्रकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सुरेन्द्र महनीय गुणशीलम् सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलं जप तप समाधि सुख वरदानुकूलम्
मणिगण भक्त परिपालं भयङ्कर विशङ्कमातङ्गकुलकालं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभं कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभं कामारि भयभरितमूढमदकलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम् कामादि भयभरितमूढमदकलिकलुषकण्ठितमखण्ड प्रतापम् सनकसुकनारद पतञ्जलि पराशर मतङ्गमुनिसङ्ग सल्लापम् सत्यपरमाब्जनयन प्रमुद मुक्तिकर तत्त्वमसि नित्यनिगमादिस्वरूपं श्रीविघ्नराजं भजे 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 We now invite our esteemed guests to light the ceremonial lamp, a symbol of enlightenment and knowledge, followed by a felicitation ceremony as a token of our appreciation for their presence. Now our privilege to invite our Vice Principal, Mrs. Lucia Gupta, a guiding force behind this institution, to address the gathering. A very good evening to all our esteemed dignitaries, respected guests, parents, members of the media, and dear friends. On behalf of our principal, Mrs. Debjani Ghosh, the staff, and the students of St. Joan's School, it gives me immense pleasure to welcome you all to Mariyad 2025, the annual concert of St. Joan's School being held today, the 26th of March. We are truly honored to have your presence here as we come together to celebrate the talent and creativity and spirit of our students. We are privileged and delighted to welcome our distinguished guest this evening, His Excellency Honorable Mr. Shu Wei, Consul General of the People's Republic of China in Kolkata, His Excellency Honorable Mr. Maxim Kozlov, Consul General of the Russian Federation in Kolkata, Her Excellency Honorable Ms. Siripon Tantipanyathep, Consul General of the Kingdom of Thailand in Kolkata. Honorable Mrs. Tulsi Sana Roy, MMIC Bidhanagar Municipal Corporation, will be joining us shortly. Respected Mr. Debashish Sen, retired IAS and ex-chairman of HIDCO.
Respected Mr. Suratana S.S. Sherpa, IFS, Conservator of Forests, West Bengal Forest Department. Respected Mr. Neville McNamara, ex-principal of St. Joseph's School, Bobazar. Respected Mrs. Paulami Bose, Director, Mukhomukhi. Reverend Sisters of Lavinia House. Honorable Mr. Sujit Bose, Minister in charge of Fire and Emergency Services, Government of West Bengal, could not be present amongst us today as he had to attend another function on behalf of the Chief Minister. He sent his best wishes for our dear participants. The French attaché, respected Mr. Franz Sidiami, has conveyed his regrets for being unable to attend due to an unforeseen last-minute engagement. Our dear guests for this evening, your gracious presence here elevates the significance of this celebration, and we are truly grateful for you to joining us here today. At St. John's, we are proud to uphold a long-standing tradition of academic excellence, fostering intellectual curiosity, critical thinking, and a genuine passion for learning. Our students consistently perform with distinction at the ICSE and ISC examinations and secure top ranks in ICSE and competitive exams. These accomplishments reflect not only the commitment and determination of our students, but also the unwavering support of our teachers and the strong academic foundation we strive to provide. In keeping with our vision to equip students for the future, we take immense pride in our pioneering robotics and AI curriculum. Our students recently showcased their technical brilliance at RoboVilla, an all-India inter-school robotics competition hosted by the CISCE New Delhi. This success stands as a testament to the creativity and innovation nurtured within our walls. What began with modest exhibitions in physics and robotics has now evolved into a comprehensive future-forward program. We are equally proud of the global outlook we instill in our students. The introduction of Mandarin as a language offering is a reflection of this vision. Our strategic partnerships with institutions such as Global Reach and the Guangzhou Sister City Alliance for Vocational Education, along with collaborations with esteemed universities across Asia, Australia, and Europe, have opened doors to scholarships and global opportunities for our high-achieving students. Our focus extends far beyond academics. With a strong emphasis on holistic development, we actively support sports talent with flexible schedules while promoting excellence through our diverse programs in social sciences and STEAM education, ensuring that every student finds the space to grow, thrive, and shine. Tonight, students from classes 6 to 12 have come together to bring this event to life. Within 3 weeks, they have prepared an array of performances that you will witness today, each one a reflection of their talent, teamwork, and spirit. To our dear members of the media, thank you for being here to capture and share the magic of this evening. Your support allows us to extend the celebration beyond this auditorium, and your presence is deeply valued. To our wonderful parents, thank you for entrusting us with the growth and education of your children. Your encouragement and cooperation make events like Mariyad possible. This celebration is as much as yours as it is ours. We also express our heartfelt gratitude to our dedicated teachers who have worked tirelessly behind the scenes to guide, support, and inspire our students to give their very best. Your contribution is truly the backbone of this entire production. A sincere thanks also to our student volunteers whose efforts have been instrumental in ensuring a smooth and successful event. To all our performers, congratulations in advance. Your energy, commitment, and sheer talent are sure to light up the stage. You make us all so very proud. Last but not the least, we seek the divine blessings of the Almighty, without which none of this would have been possible. May God's grace continue to shine upon each one of us today and always. So without further ado, let us immerse ourselves in the colors, rhythm, and spirit of Mariyad 2025. Sit back, relax, and enjoy what promises to be a truly unforgettable evening. Thank you, and namaskar. Dance is the heartbeat of every culture, a universal language that expresses stories, traditions, and emotions. Tonight, our students take you on a vibrant journey across the world, bringing alive the spirit of global unity through movement.
With its high energy movement and joyous spirit, this traditional Russian dance reflects the vibrant social gatherings of ancient Moravia. Originating from West African roots and Brazilian traditions, samba is an explosive joy, rhythm, and energy. Watch our students bring this dance to life with lively beats and intricate footwork. Together we stand as one to Africa.
a fusion of elegance, tradition, and grace. Chinese classical dance has been an integral part of royal courts, opera, and folk celebrations. With flowing movements and expressive storytelling, this performance pays homage to the rich culture of China.让挥动的手在波舞中飘荡，不要惊醒杨幽暗那些缠绵的往事，化作一缕青烟，已消失在远方。暖暖的午后，闪过一片片粉红的衣裳。谁也摘不走那扇古老的窗，玲珑少年在岸上守候一生的时光，为何没能做个你盼望的信仰？淡淡相思都写在脸上，层层临别背在肩上，泪水流过脸庞，所有的话现在还是没有讲。看那青山荡漾在水上，看那晚霞吻着夕阳，我用一生的爱去寻找那一个家，今夜你在何方？转回头迎着你的笑颜，心事全都被你发现，梦里遥远的幸福，它就在我的身旁。A charming and elegant Baroque era dance, the gavotte represents grace, refinement, and artistic grandeur of the French courts.
From the energetic Kylie dances to the structured Highland performances, Scottish dance is a celebration of heritage, pride, and lively artwork. Mass pipes and drums, by the rules. 1, 2. Salsa, with its fluid movements and partner dynamics, is an exhilarating blend of Latin and Afro-Caribbean influences known for its spicy flair and infectious energy. En las calles de La Habana, bajo el sol tropical, nace el ritmo que palpita, ancestral y natural. Con los tambores de mi tierra, el corazón late así. Es la pasión que nos mueve, la herencia que nunca se va a ir. El COVID en mis venas, guapo en mi piel, bailo con mi gente, el aire sabe a miel. Siento fuego en el suelo, la tradición de un son. Y en tus ojos, mujer, encuentro mi razón. Oh, guaguancó, danza de amor y pasión. Tus caderas al compás, encendiendo mi razón. Cuba vive en cada paso, en cada latido. Y en tus brazos, mujer, me siento renacido. Oh, oh, oh. Las manos en el aire, los pies al tambor, la calle se convierte en templo de fervor. Tu mirada me enciende y al bailar junto a ti me sumerjo en lo eterno, en un sueño sin fin. Afrodita en mis venas, guaguancó en mi piel, bailo con mi gente, el aire sabe a miel. Siento el fuego en el suelo, la tradición un son, y en tus ojos, mujer, encuentro mi razón. Oh, guaguancó, danza de amor y pasión. Tus caderas al compás, encendiendo mi razón. Cuba vibra en cada paso, en cada latido. Y en tus brazos, mujer, me siento renacido. An exquisite mass dance narrating the legendary tales of Ramakian is a spectacle of grace, storytelling, and elaborate choreography, recognized as a UNESCO intangible cultural heritage.
vibrant, dynamic, and deeply rooted in the Punjabi tradition, Bhangra is a high-energy celebration of life. Get ready to groove along with our students as they set the stage ablaze with their electrifying performance. To conclude this unforgettable segment, our students will perform to the legendary anthem, We Are the World, written by Michael Jackson and Lionel Richie, and originally recorded by USA for Africa. More than a song, it is a global call to conscience, a powerful reminder that beyond borders, beliefs, and backgrounds, we are bound by a shared humanity. In an age marked by division and unrest, its message resonates more urgently than ever, that peace is not a solitary pursuit, but a collective journey, that hope is not a luxury, but a responsibility we all share, and that the road to a better tomorrow begins with empathy, unity, and the courage to care. As the music rises, let it stir something deeper within us, a recognition that we are not isolated islands, but part of one interconnected world, that we are indeed the world, and together we can shape it with love. Time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're changing our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
Get ready for laughter, adventure, and medieval mischief as our students present More Robin, Less Hood, an adaptation of the witty and hilarious Kingsley production Robin and the Sherwood Hoodies. This riotous musical comedy promises an evening of rollicking fun, unexpected twists, and unforgettable characters. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the stage. Tonight, we follow the footsteps of a man who rose from the shadows of his past, determined to carve his name in the annals of history by defying tyranny. A man whose name echoes through the ages. Robin Hood, with a bow in hand, a heart full of fire, and a band of loyal companions by his side, Robin fought for the oppressed, stole from the rich, and gave to the poor. He fought for the freedom of the common folk. Though tonight we bring you Robin Hood, it's not quite as the legends tell it. Forget the noble outlaw, the heroic battles, and the chivalrous quests. In this version, our hero isn't necessarily brave. Our villains aren't as evil as they sound. And well, let's just say the merry men are more merry than actually competent. So, prepare yourselves for a legendary adventure of hilariously botched heists, misguided heroism, and the kind of justice that only happens when things go really wrong. Ladies and gentlemen, welcome to our play, More Robin, Less Hood, where the only thing guaranteed is a lot of laughs and a questionable amount of arrows flying in the wrong direction. In fair old merry England, 1192, we raise the curtains on a play I've written just for you. Our scene is set in Sherwood, beside the major oak, where lives a maid called Mariyad, with kind and simple folk. There's a wilderness of wonder to explore. Everybody lives hand in hand with nature in the land of birds and bees, underneath the shade of ancient trees. When you're living in Sherwood Forest, every day is new. When you're living in Sherwood Forest, skies are always blue. There's no doubt we're carving out a life for me and you right here in Sherwood, where dreams come true. Maid Marian! Marian! Oh, where is that girl? Maid Marian! Morning, Aunt Gertie. Will Scarlett, thank goodness you're here. What's the matter? Maid Marian's gone missing, Will. 1 minute she was here singing a song, and the next she's completely disappeared. Oh, don't panic, Aunt Gertie. She's probably just gone for a walk in the forest. What? Sherwood Forest? That is no place for a young maid to wander alone. Oh, my poor little dumpling. What if she's been attacked or ambushed
or Kidnapped? Sorry. That's right, Marion. Kidnapped. Marion, where have you been, you naughty thing? I've been worried sick. I need to sit down and decompose myself. Mercy, I'm old enough to take care of myself. You're my ward, remember? I promised your father I'd look after you while she was away at the Crusades. That was 10 years ago, Nursey. I'm all grown up now. You are still my ward, and you will remain my ward until your father returns. But I'll be a wrinkly old woman by then. Wrinkly old woman? Ah! Then you'd be a geriatric ward. Not funny? No, Sorry. I know you're not my real daughter, but you and Will are all the family that I've got. Why didn't you ever get married, Nursey? I did once. Oh, it was a very emotional wedding. Even the cake was in tears. Tears? Tears. Tears? Tears. Tears? Tears. Oh. But the wedding was doomed from the start. Why? Well, he was a tennis player. Love meant nothing to him. Then I got engaged to a man with a wooden leg. What happened? She broke it off. So you see, you're all that I've got. And I have to protect you from all the nasty things lurking in the forest. The sheriff. That's right. We won't be pushed around by the sheriff. We demand justice, don't we? Yes! We demand freedom, don't we? Yes! And when his men come, will we run and hide? Yes! Ladies and gentlemen, behold the man who rules Nottingham with an iron fist. A man whose greed knows no bounds. He's the taxman, the enforcer of King John, the master of misery for the common folk. He takes more, leaves less, and cares little for the suffering he causes. He is none other than the cruel, calculating, and relentless sheriff of Nottingham, who, under the command of the tyrant King John, extracts huge taxes from the very people who afford the least, all in the name of power and greed. Villagers of Sherwood, be aware! The sheriff comes! Silence, peasants of Sherwood, and show some respect. I am the sheriff. Where's your cowboy hat then? The sheriff of Nottingham, you fool! I have the proclamations. Can't you get ointment for that? Silence! His Royal Highness King John needs more money. More money? So from now on, all taxes are doubled. Doubled? Is there an echo around here? Never mind. He has also decided to tax everyone with blocked up noses. Blocked up noses? That's right. It's called the congestion charge. Not more taxes. We pay more than enough already. Window tax, door tax, chimney tax. No, you don't have to pay for your chimneys. Why not? It's on your house. So, why don't you just go away before things turn ugly? Big nose? Please, forgive my ward, Sheriff, but she doesn't have good manners or class like what I does. Now, could we come to some arrangement with the taxes? Absolutely not. I am inflexible.
It must be your trousers, dear. Excuse me? That's all right. I had a bit of a wind myself this morning. We shall return at noon. And make sure you have the money ready. You don't want to mess with King John and his mighty armies, do you? Well, maybe when you return, we'll have some mighty armies of our own waiting for you. Don't make me laugh, girlie. The only armies you have are up your sleeves. Laugh! It's not every day we find ourselves in the midst of such unusual preparations. We've got a whole group of common folk, ordinary people like you and me, who have decided enough is enough. And so they have taken it upon themselves to learn how to swing swords, twirl weapons, and try not to injure themselves in the process. All to take on the dastardly sheriff of Nottingham. Let's give a thunderous round of applause to these brave souls, the real heroes of Sherwood. Cut! Hold it there, everyone. Great rehearsal. That was marvelous, darlings. Just a few notes. Well done, little John. You were fabulous as always. Thanks, Robin. I'll try my best. Hey, what about me? Yes, Big John, you were fabulous too. What about the fake blood, Robin? Too much ketchup? Friar Tuck, you can never have too much ketchup. And Daves! Now I have thought about those jazzy hands. Aren't they not jazzy enough? Not really suitable for fighting. Find yourselves a spot. March muscles did good. Yes, March, my big, strong, hairy brute, you are super. Then it's Little Don and Big John with our comedy double act before Mat Matal and the strong man Luthi. Not chop three shrimps in half. There is Friar Tuck, the mystical monk with my mix of mind reading and magic. What a show! No wonder that the Merrymen are England's finest troupe of wandering entertainers. We sing, we dance, we act, we wear smashing tights. But Robin, we haven't had a paying audience in months. Not since King John closed all the theaters. All our bookings have dried up. You know what our audience was last night? 6 squirrels, 2 moles and a bag of gold there. We miss it, Robin. The roar of the grease face. The smell of the crowd. Adoring sons. Rapturous applause. Sausages. Which is why I put an advert in the paper. Look! For sale, left sock, slightly smelly. No, underneath that. Our luck's going to change really soon. I can feel it in my tights. Why our big break could be just around the corner. Well, my fragrant friend, return forthwith to thy mistress maid Mariyad, and tell her that Robin Hood and his merry men will not forsake her. For at noon it will be showtime in Sherwood. Time to raise the garden of
You have met our fair maid Marian, you've met our Robin Hood, but now it's time to meet some folk who aren't so kind and good. King. রনক এগুলো কোপ করে মারবি হ্যাঁ ওটা ভাঙবে না কিন্তু গেমটা ভাঙবে না ঠিক আছে Nottingham! 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 Coming, Your Majesty! Hurry up! It's an emergency! I'm here, Your Majesty. What is it? It's a disaster, Nottingham! A catastrophe! Is it a war, sire? An invasion? Are we under attack? Worse! I can't get the top of my boiled egg! But, Your Majesty... No buts! Now sort it out before I starve to death! Gods! Panic over, Your Majesty. Very well. Just remember in the future, I must have my boiled egg served with soldiers. Right. Now, where have you been, Nottingham? I've been calling you for hours. We have been collecting tax in the Sherwood forest, sire. Sherwood, nasty bunch of peasants out there. Rough, tough villains, I hear. Oh, yes, sire. Nasty, rough, tough. What's that? Hurry up. They do. Look here in the paper. For sale, left sock, slightly smelly. Underneath that. Oh, onslaught on the Sherwood forest, aye. Very well. It's almost noon. Come along, you two. I have a date with destiny. It's time to ride to Sherwood. He has a date with destiny? Guards, come! এখন না কথা বলবো The villagers of Sherwood are now about to meet the merry men, the fighting force, the cream of the elite. But we all know the truth, of course. There's bound to be a snag. The truth will out, the cat must soon be let out of the bag. Have no fear! Robin Hood and the Merry Men at your service. Here's my card. I am Maid Marian, and on behalf of the villagers of Sherwood, may I thank you for coming to our aid on this historic day. Fair Maid Marian, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more temperate, with slightly less chance of a drizzle. Oh, isn't he lovely? Thank you, my dear. I have been nominated for an Oswald twice. Villagers of Sherwood, we are here to give your visitors a welcome. They'll never forget. Hooray! We'll flay them in the eyes. Hooray! We'll knock him dead. Hooray! Okay, boys, get ready to break a leg. Gosh, they're tough. Mr. Hood, I'm Will Scarlett, and I was wondering if I could join the merry men. Join us? You're a bit too short. And no muscles. Oh, go on. I've got my own tights and everything. Well, you need more than
Well, I am a bit short-sighted, but I am brilliant with a bow and arrow. I practice every day in the forest, hunting deer, fox, and wild boar. Have you ever hunted bear? Bear. I always wear clothes. Let me show you. Fabulous, darling. It's a yes from me. Welcome to the very man. We'll fit you in near the end. When I call your name, you're on. Thanks, Robin. I won't let you down. Now then, to business. When the sheriff and its guards arrive, we need to give them Something punchy. Something with a kick. perfect. We have just the thing. We'll open with the dramatic fight scene. Fight scene! I've got the ketchup ready, Robin. Ketchup? Give it some comedy, magic, and sausage dance me. Song and dance routine? Okay. Places, everyone. It's showtime. The Merrymen, highly trained professional entertainers, England's finest performing troupe, available for weddings, birthdays, and bar mitzvahs. Just clear one. Who will give you the straw? Me or Shubhayu? It's time. That sheriff's going to get the surprise of his life. He's not the only one. Everybody. Yes, peasants. It's noon, and I am back. Excuse me, Sheriff, but it's our job to bring the house down. And may I know who you are, mister? The name's Hood. Robin Hood. My men and I are here to give you a welcome. You'll never forget. Oh, no, you're not. Oh, yes, we are. Oh, no, you are not. Oh, yes, we are. Isn't this fun? It's just like a pantomime. Ready, boys? Wait, come back. We haven't got to the good bit yet. Too scary, perhaps. Robin, what about March? Oh, yes, you love March. He breaks things with his bare hands. Bare hands! Time to vault! Vault! Oh no! Now we're down to the pond. Yes, well, actually, I just remembered something very urgent I need to do back in Nottingham. I'll be back, bye-bye. Don't move a muscle, Sheriff. We promise to entertain you, and entertain you we will. We will! Rob me? No, we will. Will, that's me. Here goes. No. Where is he? Where is he? Where is he? No, not me. Robin. Hey! I've had a splitting headache. And his merry men renamed the Sherwood Hoodies. It's time to play a different role.
that of heroic goodies. Maid Marian will teach them well, of that you can be sure. Rehearsing robbing from the rich and giving to the poor. Music transcends boundaries and connects hearts. Our students will now take you on a melodic journey, presenting a stunning medley timeless English featuring Let It Be by the Beatles, Sleeping Child by Michael Learns to Rock, Viva Forever by Spice Girls, Words, Boyzone, Night Changes by One Direction, and I Want It That Way by Backstreet Boys. Let's put our hands together for this fantastic musical performance. Standing right in front of me, speaking
Now I would request Honorable Mr. Maxim Kozlov, the Consul General of Russia in Kolkata, to please come and say a few words. Thank you. There's some moment for changing the scene, so we're going to see some, I think, play in Hindi. First of all, I would like to, okay, আমি বাংলা কথা বলবো সেই জন্য কারণ আমি খুব কৃতজ্ঞ যে আজকে এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানে এসেছি আমি যেহেতু দেখেছি আমার খুব ভালো লেগেছে অসাধারণ খুব ভালো বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ বলতে চাই এবং অবশ্যই বিশেষভাবে রাশিয়ান যেটা নৃত্য রাশিয়ান ডান্স দেখানো হয়েছে খুব সুন্দর খুব ভালো আমি যেন রাশিয়ায় পড়ে গেছি মানে রাশিয়ান ভাব রাশিয়ান যেটা মুভমেন্টস মানে সব কিছু রাশিয়ান ছিল এবং আমি অন্য সব যে আইটেমস আমরা দেখেছি আমি বলতে পারি যে পেশাগত ভাবে এটা সব পরিদর্শন করা হয়েছে খুব খুশি খুব আনন্দ অসাধারণ খুব ভালো লাগে মানে মানে ফ্যান্টাস্টিক বলতে মানে কিছু বলা নেই আমি বলতে চাই যে এরকম অনুষ্ঠান এটা শুধু এন্টারটেইনমেন্টস নয় শুধু বিনোদন নয় এটা একটা অনেক কিছু ব্যাপার আছে কারণ ছাত্রছাত্রীরা এরকম কনসার্টে এরকম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তার সৃজনশীলতা প্রকাশ করে তার ভিতরে যেটা ভাব ভিতরে যেটা শক্তি ওটা সুদৃঢ় করে এবং অবশ্যই এটা ভবিষ্যতে সাহায্য করবে মানে ক্লাসরুমে তার ক্লাসে মানে একাডেমিক্সে এটা সব কাজে লাগানো হবে এবং আর কি বলবো আর বাকি আছে বোধহয় কিছু নাটক আছে হিন্দিতে নাটক আছে বাংলায় নাটক আছে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে কারণ তার পরিশ্রম দেখতে পারি কারণ মানে এটা আমি মনে করি যে এইরকম অনুষ্ঠান করতে বোধহয় 1 বছর লাগবে মানে কাজ করতে কিন্তু এত পরিশ্রম বলা হয়েছে যে 3 সপ্তাহের মধ্যে এরকম করেছে এটা অসাধারণ ফ্যান্টাস্টিক আরেকবার ধন্যবাদ জানাতে চাই স্কুলের অথরিটি স্কুল কর্তৃপক্ষ এরকম অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছর হয় এবং Mariyad 25 খুব ভালো নাম সেই জন্য Mariyad so you gifted us myriad of smiles myriad of joyous moment যে সহস্র মুহূর্ত সুখের মুহূর্ত আমাদেরকে দিয়েছে সেই জন্য আমরা খুব খুশি আমিও খুব খুশি এবং সবাইকে খুব খুশি এবং অবশ্যই ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় সুজন এখানে আছে আমিও সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ এবং অবশ্যই শুভকামনা করি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন শরীর থাকুন এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে যেন পরীক্ষা ভালো হয় এবং ভবিষ্যতে যেন সব কিছু ভালো হয় থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ It's time for some humor, satire and social commentary with Narayan Gangobadhai's classic Bengali comedy Bharate Chai. This hilarious play will offer a witty take on Indian society, everyday struggles and the quirks of human nature. কিগো কাকা বিজ্ঞাপনটা ঠিক মতো বেরিয়েছে তো গাবলু সব বেশ খোলসা করে লিখেছিস সে আর বলতে হবে না কাকা একেবারে জ্বালাময় ভাষায় লিখে দিয়েছি ভাড়াটে চাই একখানে অতি মনোরম ঘর পূব পশ্চিম দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস খেলে ভাড়া অতি সুলভ 70 খোঁজ করুন 32-7 পাচুরাম গোসদার লেন আরে অত লিখতে গেলি কেন আবার তো বেশি টাকা চেয়ে বসবে আহা তুমি বুঝছো না কাকা বড় মাছ ধরতে হলে ভালো করে টোপ ফেলতে হবে না কিন্তু বলছিলুম কি আর কি বলবি বলছিলুম কি কেন খামোখা বাইরের লোক ডেকে এনে ঘর ভাড়া দিচ্ছ তোমার তো টাকার কমতি নেই জানো তো পাড়ায় ভালো একটা লাইব্রেরি নেই
ঘরটা যদি একটা লাইব্রেরি হতো। লাইব্রেরি? আহা, শুনে একেবারে অঙ্গ জল হয়ে গেল। বলি হ্যাঁ, ওই সমস্ত ছাই বর্ষ পরে কার কিউব গার্ডটা হবে? বই তো নয়, শুধু পাকামো শিখবি। এই আমাকেই দেখ না, পড়বার মধ্যে তো পড়ি খবরের কাগজে শেয়ারের দর। দেখতে হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছে মাসে থাকছে কথা, কোথায় আবার ইনকাম ট্যাক্সের লোক থাবা পেতে আছে। আর দেখে আয় না, ওই তো তোদের হাবুল দত্ত, ফার্স্ট ক্লাস MA, বই পড়ে চোখ প্রায় কানা, মাসে পায় কত? বুললে 150। লাইব্রেরি? কিন্তু কাকা, লাইব্রেরি মানে জ্ঞান, মানে আলো। থাম, আলো? তাহলে হাবুল দত্তের ঘরে 500 পাওয়ারের লাইট জ্বলতো। যা আগে দেখে আয় না, ইলেকট্রিকের বিল দিতে পারিনি বলে কানেকশন কেটে দিয়ে চলে গেছে। যা যা, সরে বস সামনে দিয়ে। ভূপেন্দা আছো? ও ভূপেন্দা! মরেছে? আবার সকালবেলায় দাদা পাতাতে এলোকে। আছি, ঢুকে পড়ো। তারপর ভূপেন্দা, সব ভালো? তোমার গেটে ব্যথা এখন একটু ভালো আছে? সামনে দুটো দাঁত তো নড়বড় করছিল, সেই দুটো দাঁত তুলে ফেলেছে তো? ওই অমলের ব্যায়ামটা এখন? থামুন থামুন রামরাম বাবু, একটু দম ফেলতে দিন তো। চিরকালই তো আপনি আর মশাইতে চালালেন, হঠাৎ যে এত দাদা বুলি ধরেছেন, ব্যাপারটা কি? আসলে এতকাল অপরাধ করে এসেছি ভূপেন্দা, আজ সেটা টের পেলুম। মানে আপনি হচ্ছেন একজন মান্যগণ্য লোক, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, রূপে, গুণে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রূপে, গুণে, শৌর্যে, বীর্যে অদ্বিতীয় পুরুষ। শুধু দাদা কেন, ওকে তো ঠাকুরদা বললেও অতৃপ্তি হয় না। চুপ বাদর, বেশি ওস্তাদি করিসনি। তা দেখুন রামরাম বাবু, আপনাকে তো আমার হাড়ে হাড়ে চেনা আছে মশাই। অকারণে এত মধু বৃষ্টি করবেন, সে পাত্র তো আপনি নন। মতলবটা কি, খুলে বলুন দেখি। ছি ছি, মতলব আবার কি হবে? পাড়া প্রতিবেশীর একটু খবর নিতে আসা, এই মতলব। তা বলছিলাম কি, আপনি তো এ ঘরটা ভাড়া দেবেন? দেব বই কি, সেই জন্যই তো বিজ্ঞাপনটা দিয়েছি। তাই এলু। না না, ইয়ে ঠিক তা নয়। মানে দাদা হচ্ছেন পাড়ার মাথা, তাই ভাবলাম সকালবেলা একবার খবরটা নিয়েই আসি। মানে অমলের ব্যায়ামটা কেমন আছে একবার দেখেই আসি। তবে বলছিলাম কি, মানে তোর মানে করতে হবে না। ঘর ভাড়া নিতে চান, এই তো সোজা বললেই হয়। দাদার যেমন কথা, দাদা হচ্ছেন পাড়ার মাথা, আমাদের অভিভাবক। ভাবলাম দাদা কি আর আমাদের থেকে ঘর ভাড়াটা নিতে পারে? ওই সন্ধ্যাবেলা আসবো, দুহাত তাস পাশা খেলবো, একটু একটু আড্ডা দেবো। বটে, দেখছো তো দাদা দিনকাল, মানে রকে বসে নিশ্চিন্ত একটু গল্প গুজব করবার জোর নেই। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে গুন্ডা আইনের হুড়ো লাগাবে। তা একটু বসবার জায়গা যদি পাই, মানে একটু তাস ঠাস। খাস আইডিয়া কাকা, লাইব্রেরি তো করতে দিয়ে না, এবার পাড়ার অকর্মাদের নিয়ে এসে তাস পেটাও। চুপ! কুরের বাথান শিবের মন্দিরে পেয়েছেন, তাই না? সরে পড়ুন দেখি মশাই। আমায় বলছো দাদা? বেশ বেশ, দাদা বলিতে আর কাজ নেই, যান যান, আমার আর সময় নষ্ট করবেন না। কি পাড়ার লোক আমরা, আমাদের ঘর ধাক্কা নেবেন? ঠিক আছে মশাই, লোহা দিয়ে তো আর মাথা বাঁধিয়ে আসেননি, একদিন তো মরতেই হবে, তখন দেখবো কে আপনাকে কাঁদ দেয়। হ্যাঁ চ তুই। বলে কি কথা, আমার বাড়িতে তাসের আড্ডা বসাবে। গাবলা, একখানা লাঠি নিয়ে রাখিস তো, আসলে পরেই তাড়া করবো। ঠিক আছে কাকা। গুড মর্নিং। আগে হ্যাঁ, গুড মর্নিং। মে আই নো, মানে আমি কি জানতে পারি হু ইজ মিস্টার ঠলাপাত্র? আগে ঠলাপাত্র বলে তো এখানে কেউ নেই, তবে ইনি আমার কাকা
ভূপেন তরাপাত্র। আপনি? সো গ্ল্যাড টু মিট আরে আরে গেলুম রে। আই এম সরি, মানে আমি দুঃখিত, এক্সট্রিমলি সরি, অত্যন্ত দুঃখিত। দুঃখিত? আপনি তো দুঃখিত এই খালাস, এদিকে বেতো হাতটা গেল রে আমার। couldn't আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে বুঝতে পারিনি। এক্সকিউজ মি, মাফ করবেন, একটু আর্নিকা খেয়ে নেবেন, সেরে যাবে। তা আর ইউ গোয়িং টু রেন্ট দিস রুম, মানে আপনি কি ঘরটা ভাড়া দেবেন? তাই বলে তো বিজ্ঞাপনটা দিয়েছি। ওকে, তা কিরে কানাই, এ ঘর চলবে? আইগা তা ভালোই চলবো, তবে আর 10টা খোপ কইরা দেন লাগবে। খোপ? কিসের খোপ? খোপ না হইলে এক লগে কুকুরগুলো থাকবো কেমন কইরা, কামড়া কামড়ি কইরা একেবারে কুরুক্ষেত্র বানাই দেব না? কি যে কন! কুকুর? কুকুর কেন রে বাবু? কুকুর না তো কি কর্তা থাকবেন এই ঘরে? কর্তার বাড়িগঞ্জে অত বড় বাড়ি, এই ঘরে মরতে আইবেন কি দুঃখে? কি যে কন! হাসাইলেন মশাই, নিতান্তই হাসাইলেন। সে কি কুকুর রাখবার জন্য ঘর ভাড়া নিতে এসেছেন? কান্ট হেল্প, মানে উপায় নেই কি না? 8টা কুকুর মশাই, 2টো গ্রেট ডেন, 2টো টেরিয়ার, 2টো অ্যালসেশিয়ান আর 2টো পিকিনিস। বুঝলেন? এই 8টা মিল্লা যখন শিখে দিতে আরম্ভ করবো, তখন টের পাইবেন সুখ কারে কয়। সেই জন্যই তো মা ঠাকরেন থুরি, মেম সাহেবের লগে বাবুর থুরি, সাহেবের একেবারে রাম রাবণের যুদ্ধ বাইরা গেল। শেষে মেম সাহেব এখন লাঠি নিয়া সাহেবরে। থাক থাক, মানে দি পয়েন্ট ইজ, বাড়িতে একটু ডিস্টারবেন্স, মানে গোলমাল হচ্ছে, তাই কুকুরগুলো এখানেই থাকবে। একটা কিপার, মানে একটা চাকরও থাকবে। হ্যাঁ, কুকুরে ঘর ভাড়া দেবো? আইগানা কর্তারে থুরি, সাহেবরে কাই যদিও মেম সাহেবরে কুকুর কইছে, তাইলেও সাহেব কুকুর নয়, মানুষ। ইউ শাট আপ কানাই, তুই চুপ কর না। বলছিলাম কি, আই লাইক টু এনগেজ দিস রুম ফর মি, মানে আমি ভাড়া নেব। তাহলে আজ বিকেলেই? না স্যার, কুকুর টুকুরের এখানে সুবিধা হবে না, আপনারা এখন আসতে পারেন। বলে কি কথা, 8টা কুকুর কামড়াইলেই তো জ্বর আতঙ্ক। আরে কিচ্ছু হবে না কাকা, বড় লোকের কুকুর, দাঁতে অ্যান্টিসেপটিক দেওয়া আছে। চুপ! না স্যার, কুকুর টুকুরের সুবিধা এখানে হবে না। ভুল করতেছেন মশাই, মহা ভুল করতেছেন। এইসব কি জাতা কুকুর পাইছেন আপনি? এরা রাস্তা নেরি কুত্তা নয়, এদের পেছনে মাঝে 500 টাকা খরচা হয়, এটা জানেন? পাবেন তো শেষে কেরানি ভাড়াইতে। কেন বকে মরছো বাবু? হবে না এখানে। তুমি তোমার মালিক আর কুকুর নিয়ে অন্য কোথাও যাবে, আমরা একটা কেরানি ভাড়াটাকে ভাড়া দেবো। রুড, চল গানাই। আইগা চলেন। আবার মশাই মহা ভুল করলেন, ভাইবা দেখবেন ভালো করে, আমরা আবার আর আসতে হবে না, এতেই যথেষ্ট। কাণ্ডটা দেখছিস গাবলা, কি বেআক্কেলে লোক সব। বলে কি না 8টা কুকুরের জন্য ঘর ভাড়া নিতে এসেছে। দুনিয়াটা দিন পর দিন কি হচ্ছে রে। যাচ্ছে তাই কাকা, যাচ্ছে তাই। কিন্তু নেহাতি বিপদে পড়েই এসছিল। একদিকে তো কুকুরের কারণে সাহেবের কারবার খারাপ, আরেকদিকে আবার বউয়ের লাঠি। তোমার দয়া হওয়া উচিত ছিল কাকা। দয়া? এদিকে বেতো হাতে আমারে এমন ঝাঁকুনি দিয়েছে, পুরো শরীর ঝনঝন করছে। উফ, কি খুনে লোক রে। গাবলা, বলো কি বলছো? দোকান দিয়ে 4 আনার জিলিপি নিয়ে আয় তো, বড্ড খিদে পেয়েছে। ঠিক আছে, মনে করে পাউচি আনিস। চেষ্টা করব। বলে কি কথা, 8টা কুকুর। আপনি কে? কি চাই? আমি কে? হা হা হা, আমাকে চিনতে পারছো না মোহাম্মদ খা? কে মোহাম্মদ খা? দাড়ি কামিয়েছো আর ফতুয়া পড়েছো বলে আমি তোমায় চিনতে পারবো না? তুমি কি আমায় এতই নির্বোধ পেয়েছো মোহাম্মদ খা? বেলিক, তোমার এত বড় সাহস যে তুমি আমার এই সাধের তাজমহলে ভাড়াটা বসাতে চাও? ওরে বাবা, এ তো রাস্তার পাগল দেখছি যে। কি বলেছেন মশাই?
পাগলি বটে। চুপ কর বদতমিজ, নালে এক্ষুনি গর্দান নেব। তুমি জানো তুমি কার সাথে কথা কইছো? জানো আমি কে? সারে হিন্দুস্তানের বাদশা শাহজাহান শাহজাহান। দিন কতকের জন্য আমি দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণে বেরিয়েছি, সেই ফাঁকে তুমি আমার এই স্বাদের তাজমহলে ভাড়া বসাতে চাও? ইলহামদুলিল্লাহ। কি আপদ রে, এ রাস্তার পাগল, রাস্তায় যা, রাস্তায় যা। রাস্তায় আমার এই স্বাদের তাজমহল ছেড়ে ইনশাল্লাহ এক্ষুনি তোমার কতল করব। দেলওয়ার খা, দেলওয়ার খা, কোথায় তুমি? এক্ষুনি এসো। ওই তো এসেছো দেলওয়ার খা। এই উজবুক মোহব্বতের কতল করো এক্ষুনি। কি এনেছো? রাজভোগ? আচ্ছা, আগে খেয়ে আসি, তারপর মোহব্বতের বিচার করব। আরে ধর রে, জিলিপি নিয়ে গেল। ধরবার আর জো নেই কাকা, ট্রামে উঠে পড়েছে যে। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি? দেখবার আর জো পেলাম কই, আসতেই তো কি দেলোয়ার খা বলে জিলিপি নিয়ে দৌড় দিল। ওটা কে ছিল কাকা? ওই তো কি সম্রাট শাহজাহান। সম্রাট শাহজাহান? হ্যাঁ, ওর নাকি সাধের তাজমহল ভাড়া দিচ্ছি বলে গর্দান নিতে এসেছে। সকালবেলায় তো দেখছি পাগলের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, আমাকেও পাগল বানিয়ে দিয়ে যাবে। আরেকবার জিলিপি নিয়ে আসবো কাকা? না না, ঢের হয়েছে। নমনারায়ণ নমনারায়ণ। অধমের নাম হচ্ছে সেবক কৃষ্ণ দাস, আর ইনি হচ্ছেন আমার সহধর্মিনী বৈষ্ণবী বিশাখা দাসী। আমরা আপনার ঘরটি ভাড়া নিতে এসেছি। তা বেশ বেশ, বসুন। আগে বসবার দরকার নেই, দাঁড়িয়ে এই কথাটা শেষ করি। আগে বুঝলেন, আমরা স্বামী স্ত্রী, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট, কোনো ছেলেপুলে নেই, একটু শান্তিতে সাধন ভোজন করতে চাই, তাই আসা। তা তো ভালোই দেখছি, আমাদেরও এক নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটাই লাগতো, তবে ভাড়া কিন্তু 40 টাকা। তা হোক, তা হোক, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য আছে, আপনাকে 6 মাসে ভাড়া আগাম দেব। কি জানেন তো, আমরা একটু শান্তিতে থাকতে চাই, আর কিছু নয়। তা তো ভালোই দেখছি, আমাদের এখানে কোনো গোলমাল নেই। কি রে গাবলা, ঘরটা এদেরকে দেওয়া যাক। তোমার ঘর তুমি জানো, আর কিছু বলার আছে? সরে বার তো। কৃষ্ণদাস বাবু সবকিছু দেখে শুনে নিন তো। ওই দিকে থাকবে ছোট বারান্দা, ওই দিকে আছে কল ঘর, আর ওই দিকে রাখতে পারবেন। বাহ, কৃষ্ণের ইচ্ছে সবই তো ভালো দেখছি। ওগো, কি বলো, এতেই তো আমাদের কুলিয়ে যাবে? কুলোতেই হবে, এর চাইতে বড় বাড়ি তো তুমি নেবে না, যা হার কিপতে। হে বোঝো না, অপবায় কি ভালো, অল্পের মধ্যে তো শান্তিতে থাকতে হয় নাকি? তা বলছিলুম, আমাদের শোয়ার খাট নইলে ওপাশেই পড়ুক। আমরণ, জানলার কাছে শোবো আর রাত্রে চোরের সামনে গয়না ধরে টান দিয়ে? না, খাট থাকবে ওপাশে। ওপাশে? ওপাশে তো জানলাই নেই, গরমে তো একবারে প্রাণ যাবে। কি আমার শখের প্রাণগড়ের মাছরে, একটু গরমে প্রাণ যাবে। না, খাট থাকবে ওপাশে। আমি বলি কি, খাট ওখানেই থাক না। খবরদার বলছি, খাট সরিয়েছ তো খুনোখুনি হয়ে যাবে। আহা, আপনারা আগে ঝামেলা কেন করছেন? আগে সবকিছু ঠিক হোক, জিনিসপত্র নিয়ে আসুন, তবে নয় ঠিক করবেন। খাট কোথায় থাকে? তুমি থামো তো বাবু, এমন বেয়াক্কেলে আহম্মক লোক তো আর দেখিনি। স্বামী স্ত্রী কথা বলছে, তার মধ্যে ফোড়ন কাটতে এসো না। ওরে বাবা রে। কাকা, ওরা স্বামী স্ত্রী শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করছে, তুমি তাদের নাক গলাতে যেও না, নইলে নাক ভাঙতে পারে। না, খাট ওখানেই থাকবে। কখনো না, খাট থাকবে ওপাশে। সব ডাক বিশাখা, আমি তোমার স্বামী, পতি বড় গুরু, আমার মুখে মুখে তর্ক করো না, নরকে যাবে। তবে রে হতচ্ছাড়া, তর্ক করবো না ভেবেছে? অন্যের বাড়িতে এসেছে, আমি জানা তাই বলবে? দেখাচ্ছি। ঝাঁটা, এক গাছে ঝাঁটা পাই কোথায়? ওই তো কল ধারের কাছে আছে একখানা দেখছি। আহা, এ কি করছেন? আপনারা
তোরই একদিন কি আমার একদিন? খাট কোথায় থাকছে দেখিয়ে দিচ্ছি এখন। ও টেবিলের তলায় লুকিয়েছে, ভেবেছে টেবিলের তলায় লুকিয়ে আমার হাত থেকে বাঁচবে। এইবার বল খাট কোথায় থাকবে? জবাব দে, কোথায় থাকবে খাট? গেছি রে চোর, থানা, চৌকিদার। চৌকিদার তোমায় দেখাচ্ছি, জবাব দে খাট কোথায় থাকবে? বল কোথায় থাকবে খাট? বাপরে মারে মা লক্ষ্মী, আমি নই, আমি নই। আরে ও কাকে মারছে? নিজে বাড়িওয়ালা আমার কাকা। আপনার কৃষ্ণদাস তো বড় রাস্তা দিয়ে দৌড় মেরেছে। পালিয়ে যাবে কোন চুলোয়? আমার খপ্পরে পড়তে হবে শেষ পর্যন্ত। দেখাচ্ছি খাট কোথায় থাকে। আরে হাড় গুঁড়ো করে দিল রে। বেরিয়ে এসো কাকা, ওরা চলে গেছে, অল ক্লিয়ার। ওরে বাবা রে, আটকে গেছিলাম রে। খুব লেগেছে কাকা, ডাক্তার ডাকবো? তোকে আর কাটা খাই নুন ছেড়োতে হবে না। শান্তির সংসার, নির্ঝঞ্ঝাট। উফ, সংসার নির্ঝঞ্ঝাট হবে বলেছে, ঝেঁটা থাকবে না, এমন কথা তো শাস্ত্রে লেখা নেই কাকা। তোকে আর রসিকতা করতে হবে না। এদিকে এমন মেরেছে পুরো পিঠ যন্ত্রণা করছে। নিয়ে এসেছি। আরে নন্তু সন্তু যে খুব ভালো করে লিখেছি কাকা, ভূপেন্দ্র পাঠাগার। তাহলে এটা বাইরে টাঙিয়ে দিই, কি বলিস রে বাবু? হ্যাঁ আচ্ছা, মামা বাড়ির আবদার পেয়েছোটা। আমি বেঁচে থাকতে ভূপেন্দ্র পাঠাগার নিকলাই আছে। আপনি বুঝতে পারছেন না কাকা, সত্যি তোদের পাড়া ছেড়ে উপকার হবে। আমরা অনেক বইও জোগাড় করেছি, শুধু যদি আপনার ঘরটা পাই। দিচ্ছি ঘর, লাইব্রেরি করবে, এসব গাবলারি কারসাজি, পিন্ডির ব্যবস্থা হবে আমার। কিন্তু কাকা, শাট আপ, চালাকির আর জায়গা পাওনি না? নিকলাই আছে গাবলা। ফের যদি লাইব্রেরির নাম শুনেছি কান উপরে রেখে দেবো, মনে থাকে যেন আমার কথা। ওই তো ফের এসেছেন, কি চাই আপনার? কি আর করি ভূপেন্দা, আপনি হচ্ছেন পাড়ার মুরব্বী, আপনার উপর কি আর অভিমান করা যায়? তবে বলছিলাম কি, এই ঘরটা আমাদেরই ভাড়া দিচ্ছেন তো? আপনি তো ছিনে যোগ দেখছি মশাই, লজ্জা শর্মের কোনো বাড়াই নেই। শাস্ত্রেই তো আছে দাদা, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। আমরা নিজের জন্য কি আর বলছি, দু চারজন আসবো, একটু বসবো। টেক কেয়ার রামরাম বাবু, ধৈর্যের সীমা হয়, ঘর দিয়ে না বেরোলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করবো। কি ঘাড় ধাক্কা দেবে? কি? হ্যাঁ ঠিক আছে বসাই, দেখে দেবো আপনাকে। চ তুই। বাপরে, বুড়ো বয়সে ধমকাতে এসেছে। নমস্কার, আমরা একবার ভূপেন বাবুর দেখা পেতে পারি কি? আমি ভূপেন, আপনাদের কি চাই মা লক্ষ্মীরা? আপনার এই ঘরটি তো ভাড়া দেবেন, তা মন্দ হবে না, এতেই কুলিয়ে যাবে।
বেশ লম্বা আছে ঘরটা। ঘর ভাড়া নেবেন মা লক্ষ্মী? তা আপনাদের সাথে পুরুষ কই, কার সাথে কথা কইব? কেন পুরুষের দরকার কি? আমাদের সঙ্গেই কথা বলুন, আমরাই আমাদের গার্জেন। ও তা আগে পরিচয়টা দিয়ে নি। আমি হচ্ছি শিলা চক্রবর্তী, খুব ভালো জাপানিজ নাচ জানি। আমি হচ্ছি আইভি শের, আমি ওরিয়েন্টাল ডান্সে বাবা রে বানিয়ে দিয়েছি। আমি হচ্ছি এলা দত্ত, সমস্ত ফোক ডান্সে এক্সপার্ট। মণিপুরি থেকে শুরু করে রায়বেশি পর্যন্ত সব জানি। বেশ বেশ। শুনুন, আমরা এখানে একটা নাচের আবার বাবা রে বাবা, সে কি কথা? নাচের স্কুল? নাচের কি আবার স্কুল হয় নাকি? কেন পারে না? আলবাত পারে। নাচের মতো কি জিনিস আছে? এক্সারসাইজ বলুন এক্সারসাইজ, এন্টারটেইনমেন্ট বলুন এন্টারটেইনমেন্ট। তবে ভাড়াটা আমরা দিতে পারবো না কিন্তু। নিশ্চিন্ত কাকা, এরা নাচের স্কুল খুলবে, ভাড়াও দেবে না। না 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 না, এখানে এসব হবে না, আপনারা অন্য কোথাও গিয়ে দেখুন। আর কোথায় দেখব? আপনাদের এই বাড়িটাই আমাদের বেশ লেগেছে। ভাবনা কি, ভাড়া না পেলেও আপনারা কিন্তু ঠকবেন না। আপনাদের মেয়েদেরকে পাঠিয়ে দেবেন, একদম ফ্রিতে নাচ শিখিয়ে দেব। মেয়েতে আমার নেই, আপনারা মেয়ে না থাক, আপনার স্ত্রীকে শিখিয়ে দেব। কাকিমাকে নাচ শেখাতে গেলে আপনাদের আরেকটু দূরে যেতে হবে, যে উনি যে ইহলোকে আর নেই কিনা, আপনাদের স্বর্গ পর্যন্ত যাত্রা করতে হবে যে। বেশ তো, তাহলে গোপিন বাবুকে শিখিয়ে দেব। হ্যাঁ আমি হতে কি একটু বুড়ো ভুড়িও আছে, তাহলেও বেশ নাচতে পারবে। নাচের কি কোনো বয়স আছে? এটা তো এক্সারসাইজ। ইউরোপে গিয়ে দেখুন, 80 বছরের বুড়োরাও দিব্যি নাচছে। ওতে চমৎকার স্বাস্থ্য থাকে, আপনার ভুঁড়িও কমে যাবে। একে রায় বেশি শিখিয়ে দেব, বাঙালির নিজস্ব নাচ। এক্ষুনি একটু তালিম দিতে পারি, চ। আমি মিস ক্যালকাটা চাই না টিকিট, এখনো তো কেউ জানে না আমার স্ট্যাটিস্টিক্স। আমি মিস ক্যালকাটা 1976, আমি মিস ক্যালকাটা চাই না টিকিট, এখনো তো কেউ জানে না আমার স্ট্যাটিস্টিক্স। আমি মিস ক্যালকাটা 1976। ওনার হার্টের অবস্থা খারাপ, আপনাদের নাচ শেখানোর প্রস্তাবেই। হার্টের অবস্থা খারাপ? পুরে অজ্ঞান হয়ে গেলে? উফ, কি সাংঘাতিক! চল তাহলে। উঠে পড়ো কাকা, ওরা চলে গেছে। যাই হোক, মায়ের জাত তো, অল্পতেই রেহা করেছে। পাড়া কাটলো রে গাবলা, বলে নাকি নাচাবে এই বুড়ো বয়সে। আর একটু হলেই যে মহাপ্রাণটি বেরিয়েছে তো রে। সবে তো কলির সন্ধে কাকা, এখনো যদি ঘরটা লাইব্রেরি হতো থাক সে কথা। তুমি এক কাজ করো, তুমি ঘরে গিয়ে 2 ঘটি জল খেয়ে আসো, ততক্ষণ আমি এদিকটা দেখি। তা মন্দ বলিস নি, এই বুড়ো বয়সে নাচাতে এসেছে। উফ,
তবে ঘর ভাড়া দিতে গিয়ে বেশ আক্কেল হয়েছে। ঝেটার ঘা দিয়ে শুরু করে নাচের স্কুল, কতই কিনা দেখলাম বা খেলাম। লাইব্রেরি কর গিয়ে। তাই কাকা? হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইব্রেরি। বন্ধু বন্ধু চলে আয় তোরা। কাকা তাহলে এটা টাঙিয়ে দে, টাঙিয়ে দে, ওখানে টাঙিয়ে দে। হিপ হিপ হুরে, হিপ হিপ হুরে। আমি ভূপেন তলাপাত্র, আমার এই ঘরটিকে আমি পাঠাগার হিসাবে ঘোষণা করলাম। Music knows no barriers. Our students, well versed in Mandarin, will now perform Yanwa Shiko, a captivating popular Chinese song sung by Chang Chie, encouraging young people to dream big, reach for the stars, and fearlessly pursue their goals.
Spring is the season of rebirth, joy, and poetry, and no one captures its essence better than Rabindranath Tagore. Our students will now present a graceful dance performance to his enchanting song, Aji Dokhino Duar Khola, celebrating nature's beauty and renewal. আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা, আজি দক্ষিণ দুয়ার, এসো হে এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো। আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা, আজি দক্ষিণ দুয়ার, দিব হৃদয় দোলায় দোলা। এসো হে এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো। আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা, আজি দক্ষিণ দুয়ার। নব শ্যামল শোভন রথে, এসো বকুল বিছানো পথে। নব শ্যামল শোভন রথে, এসো বকুল বিছানো পথে। এসো বাজায় ব্যাকুল বেনু, মেঘে পিয়ালো ফুলের রেণু। এসো হে এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো। আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা, আজি দক্ষিণ দুয়ার। এসো ঘন পল্লব পুঞ্জে, এসো হে এসো হে এসো হে এসো বন মল্লিকা কুঞ্জে। এসো হে এসো হে এসো হে এসো ঘন পল্লব পুঞ্জে। এসো হে এসো হে এসো হে এসো বন মল্লিকা কুঞ্জে। এসো হে এসো হে এসো হে মৃদু মধুর মদির হেসে। এসো পাগল হাওয়ার দেশে, মৃদু মধুর মদির হেসে। এসো পাগল হাওয়ার দেশে, তোমার তলা উত্তরীয়, তুমি আকাশে উড়ায়ে দিও। এসো হে এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো। আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা, আজি দক্ষিণ দুয়ার রে না চলতা। Request His Excellency Honorable Dr. Shu Wei to please kindly say a few words. The Chinese contributor in Korea. Hello, good evening, everyone. Namaskar, namaste. Can you see me? I prefer stand here a little bit further. First, I would like to express my heartfelt thanks to the principal, the vice principal of St. John's School. Thank you for having me today. I must say it's really a wonderful performance. They performed Chinese dance, they sing Chinese songs, and also they perform the songs of different countries and dance, which make me feel so impressed. I really enjoyed a lot. And you know, a school is a place for children to learn knowledge. It also a place where the students are taught to be kind, passionate, and what's more important, joy.
like St. John's School's school motto. I think, thank you. The parents sitting with us today, you must agree with me. Youth, students are our future. They play a very important role to build connection. Like I said, youth are our future generation's envoy, especially to us, to China-India relations. You know, this year marks the 75th anniversary of our bilateral relations. And we are going to have a series of commemorative events. And I'm very glad to say on March 31st, we also invite the students to perform from St. John's School on our event. Actually, we have had a very good connections with St. John's School. On many occasions, we invited them, we invited students to perform at our events, and which they have received, acclamation, a praise from our guests. So I'm really expect them to perform at our coming event. Once again, thank you so much. I must say, these students are very talented, are very gifted in singing, dancing, and drama performance. I would like to give them a big round of applause. Thank you. Once again, thank you so much. Through humor and wit, our students present School Inspection, a powerful play highlighting the challenges in rural education. Witness a mix of chaos, laughter, and a thought-provoking message as an honest school inspector encounters the realities of a struggling school system. नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन। आज हम एक हास्यजनक नाटक के माध्यम से अपने देश की एक गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। बात यह है कि हमारे देश के पिछड़े इलाकों के कुछ स्कूलों में कई विषय के तो शिक्षक ही नहीं होते, इसीलिए एक या दो शिक्षक ही लगभग सभी विषय को संभाल लेते हैं, जिस वजह से बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी तरफ कुछ अभिभावक यानी कि पेरेंट्स का ढीला रवैया भी उन बच्चों को अभद्र और अनुशासनहीन बना देता है। तो ऐसे बच्चों के लापरवाह अभिभावकगण और लचर शिक्षा व्यवस्था का कुल मिलाकर जो नतीजा निकलता है, वह एक ईमानदार स्कूल इंस्पेक्टर के लिए बेहद असह्य होता है। और इस अव्यवस्था के बीच शिक्षित हुआ विद्यार्थी हमारे देश के लिए कितना भारी पड़ सकता है, वही हम इस प्रस्तुत नाटक में देखेंगे, जो कि हास्यास्पद होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी है। तो आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे उभरते कलाकारों की इस प्रस्तुतिकरण का। Good morning, sir. Good morning. Hello. Good morning. अरे बेटा राकेश, होमवर्क किए हो? नहीं सर। क्यों नहीं किए? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। क्यों? माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में रखी थी। तो पूजा घर से लेनी थी ना। सर नहाया नहीं था। अब ये नहाए हुए क्यों नहीं थे? सर पानी ही नहीं आ रहा था। अरे ये पानी क्यों नहीं आ रहा था? सर मोटर ही नहीं चल रही थी। और ये मोटर न चलने का क्या मजरा है? अरे सर कितनी बार बताऊं, बिजली ही नहीं आ रही थी। धत जाओ, जाके बैठो वहां पे।
अच्छा बेटा कपिल। जी सर। अब तुम बताओ कि अगर एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अकल हो तो तुम क्या लोगे? सर मैं तो पैसा ही चुनूंगा। अकल क्यों नहीं? मैं तुम्हारी जगह होता तो अकल चुनता। ठीक कहा सर आपने, जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो तो वही चुनता है ना। खड़े रहो यहाँ पे, चुपचाप खड़े रहो। अच्छा बेटा। जी सर। तुम बताओ कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? सर हाथी। चुप बदमाश, मेरी खिल्ली उड़ाता है। अभी गार्जियन कॉल करवाता हूँ। बता क्या करते हैं तेरे पापा? सर मेरे पापा तो दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। शाबाश शाबाश, बैठो बच्चों, लिखो लिखो हाथी। अच्छा बेटा महेंद्र। जी सर। भारत के किसी एक महान साइंटिस्ट का नाम बताना तो। सर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट? नालायक, यही पढ़ाया मैंने तुम्हें। अरे नहीं सर, ये तो बचपन से ही तोतला है, इसका मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो। सर मैं बैठ जाऊं? बैठो। अच्छा तब यह बताओ कि 1869 में क्या हुआ था? सर गांधी जी का जन्म हुआ था। शाबाश। अब यह बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? सर गांधी जी 3 साल के हो गए थे। हे भगवान, यही पढ़ाया मैंने तुम सबको। मेरी बात गांठ बांध के सुन लो। उत्तर ऐसा होना चाहिए जो सही हो और सभी को समझ आ जाए। जो अपनी बात किसी को समझा ना सके वो बिल्कुल गधा होता है, गधा। सर क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। धक बैठो। ओके, नाउ आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेम एन एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। धन्नो रानी प्लीज स्टैंड अप। सर कैमल। गुड। नाउ टेल मी सम अदर एनिमल। सर अनदर कैमल। तारे ज़मीन पर। धक बैठो। बच्चों मैं एक बात बताऊं, दिल्ली में जो कुतुब मीनार। अरे कपिल सो रहे हो? जरा बताना तो मैं क्या कह रहा था। सर आप कह रहे थे कि सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। क्लास में सोओगे तो ऐसे उत्तर दोगे। बैठो। अच्छा गुलाबिया, तुम्हें जो कल लेसन याद करने को दिया था वो की हो? नहीं सर। क्यों नहीं कर पाए भाई? सर वो लाइट चली गई थी। तो वापस आई नहीं? नहीं लाइट आई तो थी, पर जैसे ही मैं पढ़ने बैठी वैसे ही दोबारा चली गई। तो यह सोचकर मैं पढ़ने ही नहीं बैठी कि कहीं लाइट वापस चली जाती तो। यार बैठो। अच्छा अब मैं सबसे आसान प्रश्न पूछता हूं। बेटा दिनेश, ए के बाद क्या आता है? ए क्या बोलती तू? अच्छा मैं तेरी जान निकाल लूंगा, जरा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तेरी अंग्रेजी गई भाड़ में, तुमने हाथ तो लगा कर दिखा। नाटक के दूसरे भाग में जांच अधिकारी के आने की खबर मिलते ही आनन फानन में बच्चों को उनके सामने उपस्थित होने की ट्रेनिंग दी जाने लगती है, पर आदत से मजबूर बच्चे अपने शिक्षक के साथ बेहद ही मजाकिया और लापरवाह तौर से पेश आते हैं। ऐसे में शिक्षक कुछ प्रश्न उत्तर का अभ्यास कराकर बच्चों को तैयार कराते हैं ताकि वे इंस्पेक्टर के सामने उनकी इज्जत रख लें और उनकी पोल ना खुल जाए। तो पेश है ऐसी ही कक्षा का एक दृश्य। सर आ गए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मूर्ख है क्या? सॉरी सर। चल कान पकड़। अरे मेरे कान नहीं, अपने कान पकड़। खड़ा वहां पे। होशियार सिंह। यस सर। अमरीक सिंह। जी सर। फुलतड़ू सिंह। हाजिर श्रीमान। दुलरिया। रालियाराम। अरे रालिया, तू कल स्कूल क्यों नहीं आया था? मास्टर साहब, कल मैं गिर पड़ा था, थोड़ी लग गई थी। कहाँ गिर पड़ा था और क्या लग गई? मास्टर साहब, मैं बिस्तर पर गिर पड़ा था और नींद लग गई थी। शैतान कहीं का, जा जाके बैठ जा। सर जी, मैं भी बैठ जाऊं? जा। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आने वाले हैं, तो खुराफात थोड़ा कम करना और वो जो पूछे उनका ठीक ठीक जवाब देना। जी सर। और होशियार सिंह और अमरीक सिंह, तुम दोनों की आज छुट्टी है। बाकी सभी शरारती बच्चों को तो मैंने पिछले दिन ही छुट्टी दे दी थी। चल भाई, आज हमारी छुट्टी। ना ना भाई, मुझे नहीं जाना। क्या पता मिठाई बटे और मास्टर साहब हमारा हिस्सा चट कर जाए। ठीक है यार, हम वहाँ पीछे जाकर दुबक कर बैठ जाते हैं। अब आती है मुश्किल की घड़ी। स्कूल इंस्पेक्टर तो कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, पर मास्टर महोदय गायब हैं। मतलब कि इंस्पेक्टर की खिदमत हेतु कुछ व्यवस्था करने के लिए कहीं गए हुए हैं। बच्चों, मास्टर साहब कहाँ हैं? सर जी, कोई आने वाला था। मास्टर साहब चाय नाश्ता लेने गए हैं। हैं? क्या स्कूल है? मास्टर साहब चाय नाश्ता लाएगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? क्या मालूम सर। अच्छा, आप बैठिए। थैंक यू। आप सब शांत हो जाओ। मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनके आप सही जवाब देना। जी सर। अच्छा, ये बताओ, आप सब में से सबसे होशियार कौन है? सर, मैं सबसे होशियार हूँ। मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ। किसने कहा? ए बैठ। सर, मैं होशियार हूँ। मेरा नाम होशियार सिंह है। मेरा नाम ही शिक्षा है, मैं शरारत से भरा। अच्छा, तुम ही बताओ, यहाँ अमेरिका कहाँ है? सर, वो तो मेरे बगल में बैठा है। हैं? अरे अमरीक नहीं, अमेरिका। सर, वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम बैठो। जी, आप खड़े हो जाइए। जी, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए, आप बड़े होकर क्या करोगे? सर, शादी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप बड़े होकर क्या बनोगे? सर, दुल्हा बनूंगा। ओहो, आई मीन टू से आप बड़े होकर क्या हासिल करना चाहते हो? सर, दुल्हन। अरे मम्मी पापा के लिए बड़े होकर क्या करेगा? सर जी, बहू लाऊंगा। और क्या? अरे बैठ जा तू। सर जी, बैठा ही था, आपने ही मुझे खड़ा किया। अच्छा, अब कृपया बैठ जाइए। ओके, नाउ यू टेल, व्हाट इज मेंट बाय फॉरगेटिंग? सर, आई कांट रिमेम्बर। व्हाट? बैठो। जी, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है बेटा? सर, रज्जू। आप बताइए, फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? सर, फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन में यह अंतर है कि हाँ, एक फरवरी में हुआ था, दूसरा अक्टूबर में हुआ था। हैं? बैठो। अब अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
जो कभी न मरे। सर, साउथ का हीरो। ओ तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। जो कभी न दिखे। मिस्टर इंडिया। जिसका कोई अंत ना हो। सर, मेरी माँ का भाषण। जो कभी ना हारे। सर, छोटा भी। आकाश को चूमने वाला। सर, हेलीकॉप्टर। जी जी, आप कौन? जी जी जी, मैं इस क्लास का टीचर हूँ। अच्छा, आप टीचर हैं। आपने इन बच्चों को क्या पढ़ाया है? इनका तो डिसिप्लिन भी ठीक नहीं है। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारा कुछ जानते हैं। इनका तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। सर आप पूछिए। इनके शानदार उत्तर मैंने अभी अभी सुना है आपके आने के पहले। अब मैं इनका कुछ विषयों को मिलाकर लिखित टेस्ट लूंगा। रिटन टेस्ट के लिए पेपर्स बांटे जा चुके हैं। सभी बच्चे बड़ी गंभीरतापूर्वक प्रश्नों को हल करने में लग जाते हैं। टाइम्स अप। 15 मिनट की समय सीमा समाप्त होते ही बच्चों से आंसर स्क्रिप्ट ले ली गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि बच्चों ने कैसी परीक्षा दी है। अब देखा जाए इन बच्चों ने कैसा इम्तिहान दिया है। पहला सवाल, राइट 5 वर्ड्स यू कैन स्पेल। ये रहा इनका जवाब। देखिए, किसने लिखा भाई? दूसरा सवाल, भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था। ये रहा इनका जवाब। कौन लिखा है? तीसरा सवाल, गोबर गैस किसे कहते हैं। ये रहा इनका जवाब। अरे चौथा सवाल, कबीर दास के ऊपर निबंध लिखिए। ये रहा इनका जवाब। आखिरी सवाल, 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालिए। और ये रहा इनका जवाब। ऐसे ऐसे प्रकाश डाला गया है। ये पढ़ा आपने इन बच्चों को। तुम खड़े होकर बताओ, तुम कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में क्या जानते हो। सर, हाँ, जब महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर की पूजा के साथ उनका जयकार लगाया जाता है, उसके बाद प्रसादों का वितरण किया जाता है, उसे ही हम जयशंकर प्रसाद कहते हैं सर। ये पढ़ा आपने इन बच्चों को महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। नहीं सर। अब स्कूल इंस्पेक्टर भगवान शिव जी के धनुष के बारे में बच्चों से सवाल पूछेंगे, जिस धनुष को श्री राम ने सीता माता के स्वयंवर पर तोड़ा था। जी, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। सर जी, धनुष मुझे क्या मालूम, हम तो स्कूल आ ही नहीं थे, छुट्टी पर थे सर। तुम खड़े होकर बताओ, तुम क्या जानते हो। सर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सबसे सीधा हूँ, मैंने तो धनुष देखा ही नहीं है। ये तो हर चीज में यूं ही मेरा नाम लगा देते हैं। मासूम। सर बच्चे हैं, टूट गया होगा गलती से। चलिए ना, कुछ ले देकर फिक्स कर लेते हैं। चलिए, आपके लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया है और बड़े प्यार के साथ बच्चे आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं?
आप बच्चों की हालत देख रहे हैं ना मास्टर साहब, इनको तो कुछ भी नहीं आता है। बच्चे हैं सर, ना समझ है, इनमें इनकी कोई गलती नहीं। नहीं नहीं, गलती तो आपकी है जो आप इन बच्चों को पढ़ाने के बजाय इनसे घर के सामान मंगवाते रहते हैं। गलती सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी है जो हमने आज ऐसे शिक्षक बहाल कर रखे हैं इन नौसिखियों के लिए। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए ना यहीं बैठकर सेटल करते हैं। बहुत खराब माहौल है, मैं इसकी कंप्लेन शिक्षा मंत्री तक करूंगा। अजीब दादागिरी है, जाइए जरूर कीजिएगा शिकायत। शिक्षा मंत्री तो मेरे दूर के रिश्तेदार है, देखते हैं आप भी क्या कर लेते हैं। कहां कहां से लोग चले आते हैं सब। हाँ नाटक के अगले दृश्य में शिक्षा मंत्री का दफ्तर है, जहां जांच अधिकारी स्कूल के जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई का स्तर बेहद खराब है। लेकिन मंत्री महोदय शिक्षक और उनके स्कूल की किसी कमी को स्वीकार ही नहीं करते। दरअसल शिक्षक महोदय उनके दूर के रिश्तेदार जो ठहरे, तो अब हम देखेंगे कि मंत्री महोदय अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। मैम ये माइक नीचे है तो क्या कोई दिक्कत नहीं? ध्यान से रहना, मैं सिर पकड़ूंगा और थोड़ा सा नाटक। वो कबूतर और वो लिफाफा उत्कर्ष में कबूतर और लिफाफा सर, के पास था। सर इसके हाथ में, इसके पास क्या हो रहा है? घर में हमें सोने नहीं देती है और यहाँ इस ससुरा हमारा दिमाग खराब करके रखा है। सर ये कुछ जरूरी कागज है सर। सर सर कोई आया है। हाँ आने दीजिए। सरकार बहुत खराब हालत है। अरे आप बैठिए ना पहले। अरे नहीं सर। अरे आपको कह रहे ना बैठिए। सर अरे आपको कह रहे ना बैठिए। सर मैं तो ये देख के हक्का बक्का रह गया हूँ, बच्चों को यह तक मालूम नहीं शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। ए अर्दली। जी सर। जरा पीए साहब को बुलाना और कहना कि पिछले 2-3 साल में जो भी इशू हुआ है उनके बही खाता लेके आए। जी सर। देखो तो भैया कुछ हमारे दांत में अटका है, देखिए देखिए ना। सर सर ये रहा बही खाता। हाँ तो पढ़िए ना, का इशू हुआ है। अभी हम दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। नेक्स्ट दिन में ये सर टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, खल्ले। अरे ठहरिए ठहरिए, अभी बताइए इसमें शिव जी का धनुष है का? नहीं सर इसमें शिव का धनुष तो है ही नहीं। लो देखो काजी, यही गलत सलत बात पूछता है बचपन सबसे। सर जी शिव जी का धनुष। अरे हट, जब हमने शिव जी का धनुष इशू ही नहीं किया है तो उसे तोड़ेगा कौन? आप ऐसे हमारे मास्टर को बुरा भला कह रहे थे, वो तो हमारे दीदी के भांजे के सरज का मुंह बोला भाई है। सर जी गलती हो गई। हट, क्या गलती हो गई? जब हमने शिव जी का धनुष इशू ही नहीं किया है तो उसे तोड़ेगा कौन? हमारी सेवक पाठशाला को भी बदनाम करता है, इसकी नौकरी हम ले लेंगे। नहीं नहीं सर, निकालिए नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, निकालिए। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर मेरे बीवी बच्चे हैं सर, सर मेरे बीवी बच्चे। निकालिए ऐसे। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। सर तो इधर ही रहेगा। आपको बच्चों के लिए भाषण देने चलना है। भाषण? उसके लिए तो हम हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं, अब ये चल लेते हैं। चलिए।
अब हम नाटक के अंतिम दृश्य की ओर बढ़ेंगे और इस लापरवाही से अपने देश के भविष्य पर पड़ने वाले दुष्परिणाम को देखकर उससे सबक लेंगे। हाँ ठीक है मैम। ऑन है। हमारे देश के भविष्य हैं। धन्यवाद। हमारा नमस्कार है आप सबको। अब बात ये है कि हम जरा आजाद ख्यालों वाले मंत्री हैं। आज की भाषण की शुरुआत हम एक कबूतर को आजाद करके करना चाहेंगे। कबूतर लाया जाए। अर्दली, आए। इका हुआ सर जी, आप ही ने तो कहा था आज आप एक कबूतर को आजाद करेंगे, तो मैंने आपका काम आसान कर दिया। भागो यहां से। तो हम यहाँ पे एक भाषण देने के लिए उपस्थित हुए हैं। भाषण वो भी अंग्रेजी में, जिसके लिए हमें एक ट्रांजिस्टर की जरूरत होगी। ट्रांजिस्टर? लगता है सर के कहने का मतलब है ट्रांसलेटर। हाँ हाँ, सही सही सही। हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। कौन बनेगा हमारा ट्रांसलेटर? आप उठिए। आप रहने दीजिए, आप उठिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम महेंद्र दूध वाला है। आपको अंग्रेजी आती है ना? अरे सर, हमारी अंग्रेजी इतनी मक्खन है कि मक्खन भी शर्मा जाए। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं एवं देवी देवताओं। हमने देवी देवताओं कहा है का? नहीं सर, मैंने इम्प्रोवाइज किया। नहीं चाहिए आपका इम्प्रोवाइज। सर, इम्प्रोवाइज। हाँ हाँ, नहीं चाहिए आपका इम्प्रोवाइज। जितना कहा उतना ही, बर्ड टू बर्ड। सर, बर्ड टू बर्ड। आप चुप रहिए। जितना कहा उतना ही, बाद अनुवाद। समझ गया सर। दैट इज राइट। टुडे इज आवर स्कूल एनुअल डे। आज हमारे विद्यालय की बरसी है। यू नो? तुम नहीं हो। इट इज नॉट नो, इट इज नो। ये नहीं है, ये नहीं है। इट इज नॉट यन ओ नो, इट इज के यन ओ डब्लू नो। ये न और हमें छोटी की मात्रा वाला नहीं, ये न और हमें बड़ी की मात्रा वाला नहीं है। यू आर मिस्टेकन। तुम गुड़ गोबर कर रहे हो। शट अप। चुप रहो। नॉट देम, यू। वे नहीं तुम। नॉट मी, यू। मैं नहीं तुम। ओके, कॉम्प्रोमाइज। सर, कॉम्प्रोमाइज। आप चुप रहिए। ठीक है, समझौता। द होल स्कूल में गड्ढा है। इट इज नॉट होल, इट इज होल। ये गड्ढा नहीं, ये गड्ढा है। मिस्टर महेंद्र दूध वाला। आदरणीय महेंद्र दूध वाला। देखा, मंत्री साहब मुझसे कितने आदर से बात करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। यह संभव है। अब चुप रहिए। मैं सीबीआई की तरफ से आया हूं। आप पर सप्रमाण यह आरोप लगा है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार? और मैं? हाँ, आप सरकारी स्कूलों में अपने रिश्तेदारों की बहाली करवाते हैं
जो कि कम पढ़े लिखे होकर भी शिक्षक बन जाते हैं। इसीलिए आपको इसी वक्त पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर चलना पड़ेगा। अरे हम तो लोगों को नौकरी देते हैं, उनका भला करते हैं और देश का भी कल्याण करते हैं। जी नहीं, इस तरह से देश की भलाई नहीं की जाती है। ये आज के बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यदि इन्हें उचित शिक्षा प्रदान नहीं की गई तो फिर हमारे देश के भविष्य का क्या होगा? हम मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। तो आज से मंत्री कौन? मैं बन जाता हूं मंत्री। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी ही हमारा भविष्य है। अतः स्वार्थ और लापरवाही वश अपने देश के भविष्य को खतरे में न डालकर उनके भविष्य की तरक्की के लिए हम सबको एक साथ मिलकर अग्रसर होना चाहिए। जय हिंद। Bengali music has evolved into a powerful expression of youth and rebellion. Enjoy a stirring medley featuring iconic bands such as Cactus, Mohiner Ghodaguli, Bhumi, Fossils, and Chandrabindu. Experience the soul of contemporary Bengali music as our students bring alive the spirit of this generation.
we present a high-energy dance performance to Alan Walker's Forever Young, celebrating the spirit of adventure, hope, and youthful passion. Eyes closed, my hand out the window, riding how the wind blows. I don't care where we go, I'll never come home. Running from an echo, gonna be a long road. I wanna feel it all. Oh, can we steal the setting sun till the minute's not to run? Oh, when all is said and done, we can be forever young. Can we get out of this town? Stop the hours counting down. Oh, when all is said and done, we can be forever young. We can be forever I'll drive your future through the skyline, rear view of a past life. I don't care where we fall, it's all beautiful. Speeding in the moonlight, slowing down the good times. I wanna feel it all. Oh, can we steal the setting sun till the minute's not to run? Oh, when all is said and done, we can be forever young. Can we get out of this town? Stop the hours counting down. Oh, when all is said and done, we can be forever young. We can be forever No musical celebration is complete without paying homage to India's greatest playback legends, Lata Mangeshkar and Asha Bhosle. Enjoy a soul-stirring medley of the most beloved songs celebrating the timeless legacy. अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है,
ex-principal of St. Joseph's, Babasara, to please say a few words. Ladies and gentlemen, good evening. It's already been a long evening for all of us over here, but an enjoyable evening. So I'll keep my message very short. I'd like to thank the principal, the vice principal, the administration, faculty, all the teachers, all the staff, all the students for this evening's program. It's been a variety program, a real myriad, and we are grateful that we've been able to witness raw talent at its best. To the students, please remember that every experience is knowledge. And I'm sure that when you leave the school, 5 years, 10 years later, you won't be talking about your results. You'll be talking about the fun time you had at St. John's. So I'm sure there'll be many, many nostalgic moments for all of you. And from the staff and teachers who worked hard, congratulations on putting up such a fine performance. And I would also like to thank parents who've been able to support their children to take part in this Mariyad 25. So without much ado, I'd say thank you very much and all the best to St. John's in the coming years. Thank you. With immense pride, we now present our school anthem, a song that embodies the values, aspirations, and unwavering spirit of St. John's School. As the curtain falls on Mariyad 2025, we express our heartfelt gratitude to our esteemed guests, faculty, students, and parents for making this event a grand success. For
stand together for the national anthem. Let us cherish the spirit of unity and pride that defines us. Thank you for being a part of this spectacular evening. Until next year, good night and goodbye.